ताको निज हाथ में मारी पोदे आसली ये ठीक आसला केमती मत से जगह देखा पड़ो। ईट तो पोती गला कड़े कौन पूरा ता नखोली चली आसला जे कौन कौच तुम से गात गात मु किसी जाननी जानिबा समय एबे पाखे आसुची। कौन राति अधटार एमती साहस है कौन गीत प्रैक्टिस करूछ अरे कौन साहस आउ तुम सापो सापो काई कोडी काई तम्मे सापो कौन हला मु साप देवी एक गोटा उठे जानि छोटा राति अधटार स्वप्न देखि बेळी बेळौचंती सबा तो ओहो कहली पर सुआ बोली सुआ चुप है कि मनुष्य गोटे सोई भी देवेनी अरे मनुष्य गोटे शांति रे सोईबा को दिया अबे कहली पर ये बार 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 ये बार 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 ये बू 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 ये बार 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 कौन भू भू होछ म तमे तमे भूत भूत काई कोठी सत तो ये चलो सांग पड़िबा। अरे ईश्वरी आज पर नाग पंचमी मणि नागेश्वरी मंदिर रे पूजा जीवुनी ये कौन मंदिर न जाई ठाकुर घर को गला जयमणि नागेश्वरी संकट हरिणी संकट रे साहा हेउ तुही एकाकिनी तुही आम कुल देवी मंगलकारिणी जयमणि नागेश्वरी संकट हरिणी। बापा बापा कौन है बापा एमती अद्भुत घटना मुझे देखनी कौन है ईश्वरी मुंड उपर शून्य क्षीर धरुची फूल धरुची ता मुहर एमती ज्योति बाहरुची ताको देखिले लागिबो से जेमती सतरे ठाकुराणी अरे लागुची कौन सत को सत ठाकुराणी मु तो भावुची माँ मणि नागेश्वरी जमिति ईश्वरी रूप में आम घर को आछंती। हाँ बापा एकदम ठीक कथा नहले नहले एते बड़ बड़ डाक्टर एते औषध देला परे भी आपन को पैरालिसिस ठीक हो नथला आ सी टिके आउसी दो दो आपन पूरा सुस्त एटा कोन छोटो कथा सापो बेरे
ए घरे ससुर जईंकर खाली ईश्वरी 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 ता छळा जेमति तमनकर कथा होबे आ किछि नाही ताकू एमिति मुंडरे बसैछन्ती जे आम मुंड ऊपर को चढ़ीबा को चेष्टा करले मते त ता मुहटा को देखले भुतुड़ी की पेतिनी भले देखा जाउची अरे ताकू श्रद्धा और भक्ति रे नमस्कार कर तमर सबु पाप धोई हे जीव हैं तो ई जीव ना पाप बेसी बढ़े जीव याकू पुडी मु नमस्कार करबी हले ए शशि हले ए तते मु पूजा करबी ना मा ଆଲୋ ବହୁତ ହାତ କଣ ହେଲା ଆଲୋ ଏ ହରାମ ଦେବି ଏଠି ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଲଗେଇଛୁ ତତେ ମାରି ମାରି ଦେଖ 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 ମୋ ଝିଅର କଣ ହେଇଗଲା ସେ କଥା କହି ପାରୁନି ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଘରେ କାହାର ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାମୁର କଣ ଆବେ ରହିଯା କିଛି କୁହନି ଦେଖୁଛଟି ନହେଲେ ତମ ହାତ ବି କେମ୍ପୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ପାଟିରେ ଜାବ ପଡିଗଲେ କିଛି ଖାଇ ପାରିବନି ଗୋଟେ ହାତରେ ଘରର କେତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମୋ କପାଳରେ ଶେଷରେ ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା ମୋ ହାତ ବଙ୍କା କରି ବସିଛି ଆଉ ଏ ଶୋଭା ଖନି ହେଇ ପେ ପେ କହୁଛି ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ କେତେ ଖାଉଥିଲି କେତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ତୁ ମୋ ଭାଗ ମତେ ଦେଇଦେଲୁ ମୁଁ ବିଜୁଙ୍କ ଗାଁକୁ କାଲି ଚାଲିଯିବି हे भगवान से राक्षसुणी की मंत्र कला के जानी मो छुआ माने मते छाड़ी चली जीवा को बसचंदी हे प्रभु मु कोन करबी प्रभु तमे डरनी सासु मा मु परा मनोज कुआड़े गला सी से ठाकुर घर बसची एटा नहीं एटा कोन विष कोन हबो आमे 5 जण अछु त पानी रे मिसई टिके टिके पी दबा हमें मर जीवनी आहा की बुद्धि मत रोपा बो एटा नहीं की ताकू जेमते ले पिए दे सब दिन पैसे गळ ग्रहटा जाऊ हां तू ठीक कहछु ईश्वरी लोकनाथंकर पादुका आसी नहीं माँ पी दे ठाकुर चाहिए खूब शीघ्र ए घर नातीटिए खेलिबो ने पी दे हाँ बड़ा उठिला तो संध्या हो जीव हाँ मुझे पर्यंत भोक रही पार्बिनी चल समस्ते खाईदवा हाँ हाँ ठीक कथा कहिछु बंधु बांधव आसिले आमको पुणी कांदिबा को पड़िबो चल चल खाईदबा हाँ बाड़े 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 मत दबनी कि आलो दे मत दे बे 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 रहो पटरो अच्छे पूरा रहो बे बे दे बे बे तोरे खाना बचन सुनी सुनी मो मुंड खराब हे गलानी तू खाइलो खा खा बे बे दे दे दे
ଈଶ୍ୱରୀ ଈଶ୍ୱରୀ ଯା ହଉ ବିଷଟା ବଢିଆ କାମ ଦେଇଛି ଏକାଥରେ ମରିକି ଡାଙ୍ଗ ବୋଉ ହଁ? ମଢା ଉଠେଇବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ନା ହଁ ଆମକୁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କାନ୍ଦିବନି କେମିତି ବୋହୁଟା ପରା ମରିଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ ତ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ 1 2 3 କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଠି? ଚୋରି ଚୋରି ଆରେ କିଏ ମରିଗଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ରଡି ଛାଡିଛ? ରାତି ସାରା ଆମରି ପାଖରେ ଉଠିଲା ବସିଲା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ବାସ କଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି କି ସୁଖ ମରଣ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁ ଶୋଇକିରି ସେପରକୁ ଚାଲିଗଲା ହେ ଭଗବାନ ଆରେ କିଏ ଚାଲିଗଲା କାହା କଥା କହୁଛ ବେ 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 ଆରେ କଣ ବେ ବେ ଆରେ ଖୋଲିକିରି କହୁନା କଣ ହେଇଛି ବେ 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 ଓହୋ ତମେ ତ କଥା କହି ପାରୁନା ଆରେ ବାବା ସିଏ ତ ଆମକୁ ମଝି ନଈରେ ଭସେଇ ଚାଲିଗଲା ଆରେ କିଏ କାହା କଥା କହୁଛ? କିଏ ମରିଗଲା? ଆମରି ବହୁ ଈଶ୍ୱରୀ ଆଉ କିଏ ମରିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଏମିତି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି ବା ଆମ ବୋହୁ ଈଶ୍ୱରୀ? ହଁ ବୁଝିଲ ବିଜୁ ତମ ଶାଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ହଁ ବାପା ଆଗରୁ ତ ହାତଟା କେମ୍ପା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଗୋରଟା ଫମ୍ପା ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ରେ ବିଜୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିଲି ସେ ପରା ମରିକି ଶୋଇଛି ହଁ ତମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ? ହଁ ସେଇ ହଁ ଆଁ? ହଁ ଦେଖିଲ? ଦେଖ କିଏ? ଦେଖ ସିଆଡେ।